ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ? የቻናላችን ቤተሰቦች እንደምን ቆያችሁ? ዛሬ ጂኦግራፊ ቻፕተር 3 ዘ ቶፖግራፊ ኦፍ ኢትዮጵያን ከሚለው ቻፕተር የተወጣጡ የፋይናል ጥያቄዎችን የምንሰራላችሁ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ ጀምሩ። እንዲሁም ቪዲዮቻችን ከተመቻችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ኮፒ ሊንክ እና ኮመንት ማድረግ እንዳይረሳ። በተጨማሪ ደግሞ በየጊዜው የሚሰሩ የተለያዩ የፍሬሽማን ኮርስ ጥያቄዎችንም ሆነ ሌሎች ተጨማሪ የፍሬሽማን ኮርስ ማቴሪያሎችን ማግኘትና መጠቀም ከፈለጋችሁ በዩቲዩብ ቻናላችን ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ የተቀመጠላችሁን የቴሌግራም ቻናል ሊንክ ጆይን በማድረግ አገልግሎቱን አክሰስ ማድረግ ትችላላችሁ። አሁን በቀጥታ ወደ ዛሬ ጥያቄያችን የምንሄድ ይሆናል። እስከ ቪዲዮ ፍጻሜ ድረስ በደንብ ተከታተሉኝ። ነምበር 1 Which of the following is the most defining characteristics of western island of Ethiopia? A. Extensive volcanic plateau. B. Coastline plain with high rainfall. C. Low elevation with arid condition. D. Rift Valley fault ይሆናል ማለት ነው። So the correct answer which mainly characterize western island will be A. Extensive volcanic plateau ይሆናል ማለት ነው። ምክንያቱም ዌስተርን ሃይላንዶች በቮልካኒክ ፕላቲዎች ዶሚኔት የተደረጉ እና ኢሊቬሽናቸው ከ1500 ሜትር በላይ ከመሆናቸው አንጻር ኤክስቴንሲቭ ቮልካኒክ ፕላቲው ኢዝ ሞስት ካራክተራይዚንግ ፊውቸር ኦፍ ዌስተርን ሃይላንድ። ሶ ቢ ላይ ያለውን ምርጫ ስናይ ኢትዮጵያ ኮስት ላይን የላትም። ሲ ላይ ያለውን ደግሞ ሃይ ኢሊቬሽን ነው እንጂ ሎው ኢሊቬሽን አይደለም። ግን ዲ ላይ ያለውን ምርጫ ስናይ ደግሞ ሪፍት ቫሊዩ ሲስተም ሃይላንድን ሴፓሬት ያደርጋል እንጂ ዲፋይኒንግ ፊውቸር ኦፍ ዌስተርን ሃይላንድ በመባል አይታወቅም ማለት ነው። ዲው ቱ ዚስ ኤ ኢዝ ዘ አፕሮፕሪየት አንሰር። Number 2, the Rift Valley in Ethiopia is primarily the result of which geological process? A. Oceanic crust subduction. B. Continental rifting and faulting. C. Volcanic eruption. D. Glacial erosion. So the correct answer which mainly characterize primarily result of the Rift Valley process will be B. Continental rifting and faulting, because Rift Valley tectonic divergence of የተገኘ ሲሆን አፍሪካን ፕሌት ደግሞ ለሁለት በናምቢያ እና ለሶማሊያ ፕሌት በማለት ለሁለት የከፈለ ሲስተም ስለሆነ ኮንቲኔንታል ሪፍቲንግን እና ፎልቲንግን ፈጥሯል ማለት ነው። ሶ ዚስ ዋን ኢዝ primarily result of geological process from Rift Valley. Due to this, B is the appropriate answer. Number 3, how do the southern island differ from the western island in the term of topography? A. They are characterized by higher average elevation. B. They have a more uniform climate. C. They are bordered by more extensive lowland. D. They feature no significant geological fault. So ስለ ሳውዝ ኢስተርን እና ዌስተርን አይላንድ ሜይንሊ ዲፍረንሺየት የሚያደርግልን ተርም ኮረክት አንሰር የሆነው ሲ ቦርደርድ ባይ ሞር ኤክስቴንሲቭ ሎውላንድ ይሆናል ማለት ነው። ምክንያቱም ሳውዝ ኢስተርን አይላንዶች እነ ባሊ፣ አርሴ፣ ሲዳሞ እና ሀረርጌ በሶማሊያ ፕላቱ እና በአሪድ ሎውላንድ ምን የተደረጉ ናቸው ማለት ነው፣ ቦርደርድ የተደረጉ ከመሆናቸው አንጻር the appropriate answer will be C, bordered by more extensive lowland. Number 4, what major feature distinguishes the Ethiopian Rift Valley from other physiographic regions in the Horn? A. It is a region of tectonic uplift. B. It contains a series of lake and escarpment. C. It is exclusively composed of lowland. D. It has the highest recorded rainfall in the region. So the correct answer which distinguish Ethiopian Rift Valley from other physiographic in the Horn of Africa will be B. Series of lakes and escarpment, because ዩኒክ የሆኑ ሪፍት ቫሊዩ ሌኮች አሉ። ልክ እንደ አባያ፣ እንደ ጫሞ፣ እንደ ተከዜ ያሉ ሪፍት ቫሊዩ ሌኮች ሲሆኑ ስቴፕ ስኬርፕመንት ደግሞ በፎልቲንግ ምክንያት ፕሮዲውስድ የተደረገ ስቴፕ ስኪፒንግ አለ ማለት ነው። ሶ ሜይንሊ ዲስቲንጉሽንግ ፊውቸር የሆነው ሪፍት ቫሊዩን ካሉት ከሌሎች ፊዚዮግራፊክ ሪጅን ኢን ሆርን ኦፍ አፍሪካ ውስጥ ዲስቲንጉሽንግ ፊውቸር የሆነው ኢት ኮንቴይን ሲሪስ ኦፍ ሌክስ ኤንድ ስኬርፕመንት ነው ማለት ነው። ዲው ቱ ዚስ ቢ ኢዝ ዘ ኮሬክት አንሰር። Number 5, which of the following is a direct impact of Ethiopian relief on its socio-economic condition?
A. Uniform agricultural productivity across region. B. Increased accessibility of remote region. C. Variation in the settlement pattern based on elevation. D. Limited biodiversity in highland area. So direct impact of Ethiopian relief on its socio-economic condition. So Ethiopian relief directly በሶሺዮ-ኢኮኖሚክ ኮንዲሽን ላይ ምን አይነት ኢምፓክት ሊያመጣብን ይችላል? So the correct answer will be C. Variation in settlement pattern based on elevation. ቢኮዝ የኢትዮጵያን ሃይላንድ ስናይ አራውንድ 85% ኦፍ ኢትዮጵያውያኖች የሚኖሩት ሃይላንድ ኤሪያ ነው ወይም ግሬተር ዛን ከ1500 ሜትር ኤሊቬሽን ያለው ሃይላንድ ከመሆኑ አንጻር አራውንድ 85% ኦፍ ኢትዮጵያን ፖፑሌሽን እዛ አካባቢ ይኖራል። ምክንያቱም ክላይሜቱ ፋቨራብል ነው፣ አሪድ ኮንዲሽን አይደለም እና ሶይሉ ፈርታይል ከመሆኑ አንጻር ፖፑሌሽን አር ሊቭ ኢን ዋት around 85% of population live in highland area. So due to this correct answer will be C. Variation in settlement pattern based on elevation ይሆናል ማለት ነው። ለውላንድ ኤሪያዎች ላይ sparsely populated የሆነ population ነው የምኖረው። So C is the correct answer. Number 6. What is the primary climatic influence of the western lowland? A. High rainfall from monsoon system. B. Arid condition due to low elevation. C. Frequent flooding from nearby river. D. Constant moderate temperature year round. So the correct answer, which mainly deals about the primary climatic influence of western lowland, will be B. Arid condition due to low elevation. So western lowland ወይም lowland ኤሪያዎች ክላይሜት ኮንዲሽኑ በጣም አሪድ እና ሆት ከመሆኑ የተነሳ ሎው ኤሊቬሽን ከመኖራቸው የተነሳ የነሱ ኢንፍሉዌንስ ምንድን ነው? አሪድ ኮንዲሽን ወይም ሆተስት የሆነ ክላይሜት ኮንዲሽን መኖር ነው ማለት ነው። ዲው ቱ ዚስ ቢ ኢዝ ኮሬክት አንሰር። ለምሳሌ ጋምቤላን ማየት እንችላለን። በጣም ሆት ነው፣ አሪድ ነው፣ ለድርቅ የሚጋለጥ እና ሬንፋል የሚያገኘው ከ500 ሚሊሜትር ፔር ይር በታች ነው ማለት ነው። በአመት ከ500 ሚሊሜትር በታች ሬንፋል ያገኛል እና ፕሮንቱ ማላሪያ በማላሪያም በጣም የሚጠቃ አካባቢ ነው። ሶ ፕራይሜርሊ ክላይማቲክ ኢንፍሉዌንስ ኦፍ ዌስተርን ሎውላንድ arid condition due to low elevation ይሆናል ማለት ነው። So B is the correct answer. Number 7. How does the Rift Valley influence the biophysical environment of Ethiopia? A. It supports dense tropical forest. B. It creates unique ecological zone with distinct vegetation. C. It has no significant ecological impact. D. It reduces the diversity of species in the region. So the correct answer will be B. Unique ecological zone with distinct vegetation ይሆናል ማለት ነው። ሳቫና ዌትላንድስ እና አፍሮ አልፒን ፎረስቶች ከዳይቨርስ የሆነ ኢኮሎጂካል ዞን ዊዝ ዲስቲንክት ቬጂቴሽን ክሪት ስለሚያደርግ ሪፍት ቫሊ ሲስተም ባዮፊዚካል ኢንቫይሮንመንት ላይ የሚያመጣው ኢንፍሉዌንስ ይህን ይመስላል ማለት ነው። ሶ ቢ ኢዝ ዘ ኮሬክት አንሰር። ነምበር 8. The Western Island is most associated with which of the following agricultural practice? A. Pastoralism. B. Mixed farming. C. Commercial irrigation farming. D. Extensive forestry. So the correct answer will be mixed farming ይሆናል ማለት ነው። ዌስተርን አይላንዶች ሜንሊ አሶሲየት የሚያደርገው agricultural practice mixed farming ነው። Number 9. Which economic activity is predominantly carried out in southeastern lowland? A. Coffee cultivation. B. Pastoralism. C. Urban industrial development. D. Mineral extraction. So southern lowland is mainly predominantly associated with pastoralism. So the main economic activity of southeastern lowland is pastoralism. So B is the correct answer. ኦኬ ነምበር 10 ወደ አስረኛው ጥያቄ ከመግባታችን በፊት ቪዲዮቻችን ከተመቻችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ኮፒ ሊንክ እና ኮመንት ማድረግ እንዳይረሳ። እንዲሁም በየጊዜ የሚሰሩ የተለያዩ የፍሬሽማን ኮርስ ጥያቄዎችን ማግኘትና መጠቀም ከፈለጋችሁ በዩቲዩብ ቻናላችን ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ የተቀመጠላችሁን የቴሌግራም ቻናል ሊንክ ጆይን በማድረግ አገልግሎቱን መጠቀም ትችላላችሁ። አሁን በቀጥታ ወደ ጥያቄያችን እንመለስ። ነምበር 10 what unique feature is characteristics of Ethiopian highland in the Horn of Africa? ኢትዮጵያን ሃይላንድ ካራክተራይዝ የሚያደርግልን ኢን ሆርን ኦፍ አፍሪካ ውስጥ ሜን ፊውቸር ወይም ዩኒክ ፊውቸር የሆነው የትኛው ነው? ኤ ኤክስቴንሲቭ ዴዘርት ፕሌን፣ ቢ ሃይ ባዮዳይቨርሲቲ ኢን ሞንቴን ፎሬስት፣
C. Frequent glacial activity. D. Flat terrain with few rivers. So the unique feature which characterize Ethiopian highland will be high biodiversity in mountain forest. ሰው ኢትዮጵያን ወልፍ እና ሀሬና ፎረስት የሚገኘው በሃይላንድ አካባቢዎች ስለሆነ ዩኒክ ፊውቸር የሚሆነው ሃይሊ ባዮዳይቨርሲፋይድ የሆኑ ስፒሸሶች እና ሞንቴን ፎረስቶች ስለመኖራቸው ማረጋገጫ ነው ማለት ነው። ዲው ቱ ዚስ ቢ ዘ ኮሬክት አንሰር። Number 11. Which major geographic division Ethiopia is most susceptible to erosion and land degradation? A. Western lowland. B. Southeastern highland. C. The Rift Valley. D. The Western highland. So ለኤሮዥን እና ለላንድ ዲግራዴሽን የሚጋለጥ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ሎኬሽን የትኛው ነው? ሶ ዘ ኮሬክት አንሰር ዊል ቢ ዲ ዌስተርን ሃይላንድ ይሆናል። ምክንያቱም ዌስተርን ሃይላንዶች ስቲፕ የሆነ ስሎፕ ከመኖራቸው የተነሳ ሲቪየር የሆነ ሶይል ኢሮዥን ላይ ወይም ሶይል ሎስ አራውንድ 1.5 ቢሊዮን ቶን ፔር ይር ሊያጋልጥ ይችላል ማለት ነው፣ ወይም ሊጋለጥ ይችላል። ዲው ቱ ዚስ ዘ ኮሬክት አንሰር ዊል ቢ ዲ ይሆናል ማለት ነው። ነምበር 12. The Rift Valley Lake are known for which distinctive characteristics? A. High salinity and unique aquatic life. B. Freshwater reserve used for irrigation. C. Low biological diversity. D. Regular flooding affecting agriculture. So the correct answer will be A. High salinity and unique aquatic life. Because Rift Valley Lake likes as Abjata and Shala Lake are hypersaline. So they support what ፍላሚንጎ ኢንደሚክ ፊሽ በውስጣቸው የሚገኙ ሌኮች ናቸው፣ ሃይፐርሳሊን የሆኑ ማለት ነው። ዲው ቱ ዚስ ሪፍት ቫሊ ሌክን ከሌሎች ሌኮች ዲስቲንክት የሚያደርግልን ካራክተሪስቲክስ ኤ ይሆናል ማለት ነው። ነምበር 13. What is the primary reason for the population density disparity between highland and lowland region in Ethiopia? A. Historical settlement preference. B. High agricultural productivity in lowland. C. Increased accessibility of highland. D. Scarce water resource in highland. So the correct answer will be A. Historical settlement preference, because ሃይላንድ አካባቢዎች ላይ በጣም ብዙ ሰው ይኖራል ማለት ነው። ኢትዮጵያ ላይ ሃይ ኤሌቬሽን ከመኖሩ የተነሳ ሶይሉ ፈርታይል ከመሆኑ የተነሳ እና ክላይሜቱ አሪፍ ከመሆኑ የተነሳ ሃይላንድ አካባቢ መኖርን ሰዎች ይመርጣሉ ማለት ነው። ሎውላንድ አካባቢ ላይ ደግሞ ሶይሉ ፈርታይል አይደለም፣ ኤር ኮንዲሽኑ አሪድ ነው እና ማላሪያም ደግሞ አብዛኛውን ጊዜ ስለሚያጠቃቸው ሎውላንድ ኤሪያ ላይ ስፓርስሊ ፖፑሌትድ ናቸው ማለት ነው። ዲው ቱ ዚስ historical settlement preference is the primary reason for population disparity between highland and lowland. So A is the correct answer. Number 14. How do the physiographic feature of Ethiopian impact its hydrology? A. They limit the development of river network. B. They create diverse river system flowing in multiple direction. C. They reduce annual rainfall significantly. D. They have no discernible impact on hydrology. So the physiographic feature of Ethiopian impact in its hydrology will be B. Diverse river system flowing in multiple direction. So B is the correct answer. Number 15. The Ethiopian islands are a primary source of which of the following resource? A. Fossil fuel. B. Hydropower potential. C. Rare mineral. D. Desert adapted crops. So the primary resource of Ethiopian island will be hydropower potential ነው ማለት ነው። So B is the correct answer. Okay, number 16. What is the significance of environmental challenge faced in Rift Valley? A. Deforestation of mountain forest. B. Soil salinization and water scarcity. C. Frequent volcanic eruption. D. Severe urban pollution. So the correct answer will be soil salinity and water scarcity, because ሌክሳይድ ፋርሚንግ ላይ ለምሳሌ ዚዋይን ኢሪጌት ስናደርግ ዋተር ስካርሲቲ ሳሊናይዜሽን እና ድሮውትን ወይም ድርቅን ውስጥ ሊያጋልጠን ይችላል ማለት ነው። ዲው ቱ ዚስ ቢ ኢዝ ዘ ኮሬክት አንሰር። ነምበር 17. The division between western and southern island is primarily marked by what feature? The correct answer will be the Great Rift Valley system ነው። ሪፍት ቫሊ ሲስተም ዌስተርን እና ሳውስተርን አይላንድ በማለት ፕራይመርሊ ለሁለት ፕሌት ስለከፈለ the correct answer will be B. The Great Rift Valley. Number 18.
How does Ethiopian topography influence its climate variability? A. By creating uniform climatic conditions across regions. B. By affecting rainfall distribution and temperature range. C. By promoting arid conditions throughout the country. D. By preventing the formation of distinct season. So the correct answer will be uh, B. By affecting rainfall distribution and temperature range. So lowland area እና ሃይላንድ ኤሪያ ቴምፕሬቸር ሬንጃቸውን ስናይ ሎውላንድ ኤሪያ ላይ በጣም አሪድ የሆነ ተምፕሬት የሆነ ዞን ሲሆን ሃይላንድ ደግሞ ብዙም ተምፕሬት ያልሆነ ዞን ነው ማለት ነው። ዲው ቱ ዚስ B is the correct answer. Number 19. Which physiographic division Ethiopia is most suited for coffee cultivation? A. Southern lowland. B. Rift Valley. C. Western Highland. D. Western lowland. So the correct answer will be C. Western Highland because ኮፊ አረቢካ የተባለው የኮፊ ዝርያ ሜንሊ ሶይል ሃይላንድ አካባቢ ያሉ ሶይሎች ላይ በጣም ፋቨሬብል የሆነ ከመሆኑ የተነሳ the correct answer will be C. Western Highland ይሆናል። Number 20. What role does the Southern Highland play in Ethiopian hydrology? A. It serves as major water recharge area. B. It contributes to saline water body. C. It acts as dry barrier with minimal hydrological significance. D. It is known for extensive aquifer. So the correct answer will be A. Major water recharge area because mountain like Bale capture rainfall and feeding Ganale and Wabshabele river. So ከዛ የተነሳ ዋተር ሪቻርጂንግ ኤሪያ ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ የዛሬ ቪዲዮአችን በዚህ እናበቃለን። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ቪዲዮቻችን ከተመቻችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ኮፒ ሊንክ እና ኮመንት ማድረግ እንዳይረሳ። እንዲሁም በየጊዜ የሚሰሩ የተለያዩ የፍሬሽማን ኮርስ ጥያቄዎችንም ሆነ ዛሬ የምሰራበትን የፍሬሽማን ኮርስ ጥያቄ ማግኘት እና መጠቀም ከፈለጋችሁ በዩቲዩብ ቻናላችን ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ የተቀመጠላችሁን የቴሌግራም ቻናል ሊንክ ጆይን በማድረግ አገልግሎቱን አክሰስ ማድረግ ትችላላችሁ። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ቆይታ